श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते तन्नो माता त्वं पिता तोदिपस्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो विषैक्षाक्षजूते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि ताता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णदाते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपटे नियतो भक्त्या श्रीदत्तप्रियो भवेत् अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त। श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते तन्नो माता त्वं पिता तोदिपस्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो विषैक्षाक्षजूते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि ताता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णदाते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपटे नियतो भक्त्या श्रीदत्तप्रियो भवेत् अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त।